Cek. Persiapan jalan-jalan ke Bromo. Mau gue ya? Oke, jagain ini. Sorry, pas lagi balas ini. Belah sana. Siapa mau belakang? Of all these dreams I can't remember. No, I can't tell. I lost my mind in December. I hope you're well. But all I know is what I'm told. This feeling cannot be controlled. Dasar lagi ntar. Enggak. Gak kelihatan mah. Serem gue naik ya. Jadi gimana mah? Oh, kita foto. Ayo. Di step di kenum. Enggak, ini nanya jelasin gimana jalannya. Cara lewat. Dia? Iya. Oh, dia harus ke kanan situ, no puter ke situ, no ke belakang, no apa Koban Rondo situ. Tadi kita udah sampai pinggir. Koban Rondo Iya, kan? iya. Kita justru lewat Koban Rondo. Di situ ada bangku. Nah, begitu. Bangkunya di mana? Bangku Udah di jadi situ. expert. Bangku di posisi kiri. Kayak anjing tuh dia. Kamu rekam? Iya. Aku udah dapat jalan keluar. Di tempat jalan masuk. Ya. I am gone. Have faith in me, we will behold. The skies are cast, they are foretold. Watch the stars when I'm gone. When I am Video lah lebih bagus. Hai, Coban Rondo. Ribet. Dah.